बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ख्वाब क्या कहते हैं आपके इस खूबसूरत प्रोग्राम के साथ आपका मेज़बान आशकार दावर हाजिर है। मेरे साथ मौजूद हैं आपके बताए गए ख्वाबों के हवाले से बताने के लिए ख्वाब क्या कहते हैं मशहूर मुअब्बिर हैं हज़रत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद सलीह अमजदी साहब। नाज़रीन कराम, एक मरतबा चंद उलमा इकराम हुसूल इल्म के लिए इराक़ तशरीफ़ ले गए। ज़ाद राह ख़त्म हो गया तो एक मस्जिद में क़याम किया। मस्जिद में क़याम किया, बहुत कोशिश की कि कोई मजदूरी मिल जाए ताकि खाने पीने का कुछ आसरा हो जाए। नाकामी हुई। फिर वो जो वफ़द था वो अपने अमीर के पास गए और कहा कि हज़रत आप हाकिम वक्त को या बादशाह को पैगाम पहुँचाएँ कि हम मस्जिद में भूखे प्यासे बैठे हैं। अमीर जमात ने कहा कि मैं बादशाहों के बादशाह के हुज़ूर दुआ करता हूँ, इंशाअल्लाह अल्लाह पाक इंतज़ाम कर देगा। आपने 2 रकअत नमाज़ पढ़ी, अल्लाह पाक से दुआ की और अभी दुआ ख़त्म हुई थी कि देखा एक दरबान बादशाह का वो एक ख़ान बड़ा लेकर आया, उसमें अनवा व अक़साम के खाने मौजूद हैं और ला के अमीर को और वफ़द के हवाले कर दिया। लोगों बड़े परेशान हुए कि अभी तो हज़रत ने दुआ ही की है और एकदम ये इतना बड़ा ख़ान आ गया, नेमतों से भरा हुआ। पूछा क्या माजरा है, खाना खा लिया? कहा हमें बादशाह से मिलाओ। वो बादशाह से मिलने गए। बादशाह से पूछा कि हज़रत आपको कैसे पता लगा कि हम लोग भूख में हैं? बादशाह ने कहा कि मुझे मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हुई और फ़रमाया कि तेरे शहर में कुछ हमारे उम्मती भूखे हैं और तुझे ख़बर भी नहीं। ये सुनना था और मैंने आपकी तरफ ये खाना भेज दिया। नाज़रीन किराम, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल लिल आलमीन ख़ातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। अगर देखा जाए तो हमारी ज़ाहिरी आँख से अभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पर्दा फरमाया है, लेकिन आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सारे उम्मतियों को देख रहे हैं, उनकी हाजात भी देख रहे हैं और अल्लाह पाक से दुआएं फरमा के उनकी हाजात भी पूरी करवा रहे हैं। बात सिर्फ़ ईमान और यकीन की है। काश हमें ईमान कामिल मिल जाए तो हम अपने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सच्चे ग़ुलामों में शामिल हो सकते हैं। बहुत शुक्रिया। अपने टीवी स्क्रीन पर आप देखिए, हम अपने टेलीफोन नंबर डिस्प्ले कर रहे हैं। आप अच्छे और सच्चे ख्वाब हमें बताइए। मुफ्ती मोहम्मद सलीह अमजदी साहब बताएंगे ख्वाब क्या कहते हैं। बहुत शुक्रिया। गुफ्तगू आगाज़ करेंगे मुफ्ती से। मुफ्ती अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुफ्ती साहब, हम अपने आप को नाक़बत अंदेश कहें, क्या कहें कि हम यकीन की उस मंजिल तक नहीं पहुंच सके जिस पे हमें पहुंचना चाहिए, और अगर उस मंजिल पर हम पहुंच जाएं तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने उम्मतियों को अकेला नहीं छोड़ते। क्या फरमाएंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम। मैं मुख्तसर अंदाज में एक दो बातें इसी के ज़िमन में आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँगा जो आपने इब्तिदान ये वाक़या बयान फरमाया। एक तो ये है कि बिलाशुबा हुज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने उम्मतियों को तन्हा कभी छोड़ते नहीं, चाहे ज़ाहिरी हयात तय्यबा हो, चाहे आपने पर्दा फरमा लिया है, उसके बाद भी किसी हाल में उम्मती अगर उनको सिद्क़े दिल से याद करे तो वो फरमाया ना कि हसन उनका नाम लेकर तू पुकार देख गम में, ये वो नहीं है गाफिल जो पसे इंतज़ारा है। हाय हाय तो हाय, यहाँ इंतज़ार सुभान करने की ज़हमत भी नहीं उठानी पड़ती और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह की अता से उसकी दाद रसी फरमाते हैं। माशाअल्लाह। अच्छा, दूसरा ये है कि जो एक नुक्ते की बात है कि आपका कितना करीबी दोस्त क्यों ना हो, लेकिन जब आप किसी बड़े से मिलने के लिए जाते हैं तो आपकी तमन्ना ये होती है कि मेरा अपना काम निकला है, दूसरा है उसका काम निकलता है नहीं निकलता, मेरा अपना काम निकला है। लेकिन हुज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर कुर्बान जाइए। मैं समझाने के लिए अर्ज़ किया मैंने कि आप देखें किसी हाल में अपने उम्मतियों को नहीं भूलें। यानी जब इस दुनिया में तशरीफ़ लाए तो आपने अल्लाह की तौहीद को बुलंद फरमाया और उस वक्त भी रब्बी उम्मती। फिर आम हालात में आप देखें कि रातों को उठ उठ कर इबादात क्यों, रब्बी हबली उम्मती, मेरे रब मुझे मेरी उम्मत को मुझे हिबा फरमा। फिर शब मेराज अल्लाह की बारगाह में गए, अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु। तो जहाँ का खालिक व मालिक अपने महबूब पर सलाम पेश फरमा रहा है, तो वहाँ पर भी अर्ज़ करते हैं कि अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि स्वालिहीन।
मौला मुझ पर तो सलामती हो लेकिन मेरी उम्मत पर भी सलामती हो। सुभान अल्लाह, फिर सुभान 50 नमाजों का वाक़या किसके लिए आपने कम करवाई कि मेरी उम्मत पर गिरा ना गुजरे। और फिर इसके बाद आप देखें कि रोज़े क़यामत भी, यानी जब आप इस दुनिया से रुखसत हो रहे हैं, हज़रत कसम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि मैंने आका अलैहिस्सलाम के लम्हाए मुबारक को हरकत करते हुए देखा, कान लगाए तो रब्बी उम्मती की आवाज़ें आ रही हैं। रोज़े क़यामत भी हमारा ख्याल, यानी आप ये देखें कि आपकी हयात तय्यबा में अगर आप परेशान रहे तो अपनी उम्मत के लिए रहे। रोज़े क़यामत कभी पुलिस सिरात पर जा रहे हैं, कभी मीज़ान पर, और कभी जो है वो हौज़े कौसर पर, क्यों? अपने उम्मतियों के लिए। रोज़े क़यामत भी अल्लाह की बारगाह में सजदा करेंगे तो अपने उम्मतियों के लिए कि मौला मेरी उम्मत का हिसाब जल्दी फरमा, मेरी उम्मत पर करम फरमा। तो आप ये देखें कि वो नबी जो पूरी ज़िंदगी अपनी उम्मतियों को नहीं भूला, लेकिन आज उनकी उम्मत क्या कर रही है, आज हम भी उनकी उम्मत में हैं, हम सब किस ढंग पर अपनी ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। उन्होंने तो कभी अपनी ज़ात से किसी को तकलीफ़ नहीं पहुंचाई। अल्लाह ताला की इबादत एक तरफ है, लेकिन हुकूकुल इबाद का मामला आप देखें कि किसी को भी अपनी ज़ात से तकलीफ़ नहीं पहुंचाई, अपनी ज़बान अक़दस से किसी से गालम गलोच नहीं फरमाई, कभी ऊंची आवाज़ में बात नहीं फरमाई, पड़ोसियों के राइट्स का ख्याल रखा। मैं कहता हूँ कि एक जामे प्लान अगर किसी ने इस दुनिया को दिया है, इस इंसान को दिया है कि ऐसा जामे प्लान कि जिसमें हर एक के हुकूक की रियायत की गई हो, हर एक के राइट्स को मद्देनज़र रखा गया हो, तो मैं कहता हूँ कि वो मेरे मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम ने अता फरमाया। तो इसीलिए हमें भी शर्म करनी चाहिए कि उस नबी ने पूरी हयात तय्यबा हमारा ख्याल रखा, रोज़े क़यामत भी हमारा ख्याल, मज़ार अक़दस में भी हमारा ख्याल। तो फिर हमें कम अज़ कम इतनी शर्म करनी चाहिए कि अपनी ज़िंदगी को हुज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलाम की इत्तिबा में बसर करना चाहिए। और आखिरी बात जो आपने वो खान के हवाले से कही, मुझे एक वाक़या याद आया। जब सदके दिल से आंसू निकलता है या दिल से सदा बुलंद होती है, फिर देखें क्या होता है। एक अल्लाह वाले थे, अल्लाह वालों का अपना अपना अंदाज़ होता है, यहाँ से कोई गलत माना ना ले। वो उनके पास कुछ नहीं होता, अच्छा जो उनके पास मेहमान आता उसकी खिदमत करते कर्ज़ लेकर। ये भी देखे अजीब व गरीब बात है ना, कर्ज़ लेकर। अब जब उनके इंतकाल का वक्त हुआ तो सारे कर्ज़दार खड़े हुए हैं, कर्ज़ख्वाह खड़े हुए हैं कि कर्ज़ अदा कीजिए, और कुछ है ही नहीं। एक बच्चा जो पतीसे बेच रहा था, उससे फरमाया कि तू इधर आ। अच्छा दिल में ये ख्याल है कि यार ये मेहमान मेरे पास है और मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं। वो पतीसे वाला आया, बच्चा यतीम बच्चा था, फरमाया कि इन सबको खिला दो। वो बड़ा खुश हुआ कि मेरे सारे पतीसे बिक गए। अब हुआ ये कि जब खिला दिया तो हुजूर पैसे, कहा जब इनको मिलेंगे तुझे भी मिल जाएंगे। अब कुछ देर गुजरी, इंतज़ार किया, फिर कहा हुजूर पैसे। बच्चा था वो, रोने लग गया। जैसे ही रोया एक शख्स आया, उसने दीनार की या अशरफियों की एक थैली हज़रत के हवाले की, और वो इतना था उसमें कि उन सबको पूरा हो जाए। तो अब सबको बांट दिया गया, कर्ज पूरा हो गया। तो उन लोगों ने कहा हुजूर हम सुबह से खड़े हैं, कोई नहीं आया, ये बच्चा आया और सब कुछ हो गया। तो फरमाया तुम सुबह से खड़े थे लेकिन आंसू बहाने वाला कोई नहीं था। अब ये आंसू बहाने वाला आया ना, दिल से सदा बुलंद करने वाला आया, तो देखो लम्हे में ताख़ीर नहीं हुई और एक बंदे ने आकर तुम सबकी मदद की। तो जब दिल से सदा बुलंद की जाए, दिल से आवाज़ दी जाए, तो फिर सुनने वाला सुनता है और मदद भी फरमाता है। क्या बात है, माशाल्लाह माशाल्लाह। मुझसे थोड़ा सा इस वाक़े को और आगे बढ़ाते हैं कि भूख से तड़प रहे हैं, 2 रकात नमाज हाजात पढ़ी, खालिक को याद किया, खालिक ने महबूब के वसीले से ये भेजा था। देखिए हदीस पाक में है कि वल्लाहु युअती व इन्नमा अना कासिम, कि अल्लाह ताला अता फरमाता है और मैं तक़सीम फरमाने वाला हूँ। तो इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है। अब इसमें मुहद्दिसीन ने ये तशरीह फरमाई कि अल्लाह रब्बुल आलमीन क्या अता फरमाने वाला है और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम क्या तक़सीम फरमाने वाले हैं। तो फरमाया कि हर नेमत अल्लाह ताला अपने महबूब को अता फरमाता है और फिर वो उसे तक़सीम फरमाता है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जी शामिल करते हैं नाज़रीन आज के पहले कॉलर को। अस्सलामु अलैकुम। अस्सलामु अलैकुम। जी आप जी अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी कौन कहाँ से बोल रहे हैं?
कराची से। जी अपना ख्वाब सुनाइएगा। सलमान मेरा कजन ने ख्वाब देखा था। हाँ क्या? जी अच्छा, मेरा ख्याल आवाज़ नहीं आ रही जी। दूसरे कॉलर को शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। जी मैंने अपना एक ख्वाब सुनाना है। जी सुनाइए। मैंने देखा है कि मैं अपने पुप्पो के घर में हूँ, तो पप्पो के घर में आप वहाँ पे ना, जी हाँ जी, मैं अपने पुप्पो के घर में हूँ ना, तो मैं वहाँ से ना उनको कहती हूँ कि मैंने ऊपर जाना है, सीढ़ियाँ चढ़ के ना। ऊपर जाना मैं है। जाती हूँ वहाँ पे, तो सीढ़ियाँ चढ़ती हूँ ना, तो आगे जाती हूँ तो एक लड़की खड़ी होती है छत पे, और साथ एक माजूर बच्ची होती है। मैं उसको कहती हूँ कि ना ये माजूर बच्ची ये कहाँ पे है? तो कहती है ये मुस्तजाबुल दावात है, इनसे दुआ कराएं तो बहुत जल्दी कबूल उस होगी। लड़की के साथ एक मैं मर्द भी डांट है? देती हूँ, मैं कहती हूँ अच्छा मुझसे कि पूछ रहे हैं उस बच्ची के साथ लिखते हैं को मर्द भी है वहाँ पर? नहीं, मर्द नहीं है, औरत है। औरत है। अच्छा ठीक है। हाँ जी। तो फिर उसके बाद नीचे आ जाती हूँ उसने क्या सीढ़ियों कहा से। आपसे? तो आके मैं जी? किसी ने उनसे आपसे कहा कि ये इनसे दुआ करवाएं, तो उन्होंने क्या कहा? तो मैं डर गई ना उस बच्ची को देख के कि वो माजूर है। माजूर बच्ची तो थी। उसकी अजीब सी शक्ल थी उसकी बच्ची की। तो मैं नीचे आ गई तो अपनी पुप्पो को आके बताती हूँ, तो वो कहती हैं चलो कुछ नहीं होता, बैठ जाओ ना। तो वो फिर एक औरत आती है, वो कहती है तुम ऊपर क्यों गई थी? तुम्हें किसने कहा था ऊपर जाने को? तो मैं आगे से कुछ बोलती नहीं हूँ, तो मेरी आँख खुल जाती है। आँख खुल कोई जाती है। परेशानी में? अच्छा ये बताइए आपको कोई परेशानी वगैरह तो नहीं है? नहीं, परेशानी तो कोई नहीं है। चलें कहाँ से बात कर अल्हम्दुलिल्लाह। रही हैं ये? मुफ्ता पूछ रहा आप कहाँ से बात कर रही हैं? मैं पिंडी से बात कर ठीक रही है। हूँ। पिंडी। ठीक है मेरी बहन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एक और कॉलर को शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मेरी बहन कहाँ से बात कर रही हैं? जी मैं फैसलाबाद से बात कर रही हूँ। मेरे तीन ख्वाब हैं। जी प्लीज़ मेरे साथ तीनों ख्वाब सुनिएगा और तीनों के जवाब दीजिएगा। इंशाल्लाह। जी मेरा पहला ख्वाब ये है कि मैंने देखा है मेरी आंटी मेरे पास खड़ी हैं और वो बीमार जो होता है ना हकीकत में कि उनमें जो बाबे वगैरह आ जाते हैं, उनकी ये कंडीशन होती है। अच्छा। तो वो मैं देखती हूँ कि मेरे पास खड़ी हैं और मेरे में ना कोई जिन्न आ जाता है, जबकि मैं अल्हम्दुलिल्लाह हकीकत में बिल्कुल ठीक हूँ। मेरे ख्वाब में जिन्न आ जाता है, वो मुझे उड़ा के ऊपर आसमान की तरफ उड़ाना शुरू कर देती हैं। तो मैं उड़ रही हूँ, साथ में कलमा शरीफ पढ़ रही हूँ, तो मुझे नीचे से फिर मैं दरूद पाक भी पढ़ने लग जाती हूँ। फिर मुझे आंटी नीचे से ख्वाब में आवाज देती हैं कि तुम या अल्लाह या वारिस पढ़ो, ये तुम्हें छोड़ देंगे। मैं जब वो पढ़ती हूँ वो मुझे इतनी आसमान तक दूर ले जाके नीचे छोड़ देते हैं। मेरा दूसरा ख्वाब ये, हेलो जी हम सुन रहे हैं, बोलिए। मेरा दूसरा ख्वाब ये है कि मैंने देखा है मेरे हस्बैंड ना हकीकत में अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक है। मैंने ख्वाब में देखा है वो इतने बीमार हैं कि उनको हॉस्पिटलाइज किया है। अच्छा। हॉस्पिटल में दाखिल किया है, तो वहाँ पे मैं ना उनका डॉक्टर वो कोई बता नहीं रहे हैं, तो मैं डॉक्टर से पूछने जाती हूँ, लेकिन आगे मैं देखती हूँ कि जैसे ना वेटिंग रूम में कि किसी को अंदर एंट्री नहीं दी जा रही। मैं जैसे भी चली जाती हूँ वहाँ पे देखती हूँ कि वेटिंग रूम में ना दो बुजुर्ग बैठे हुए हैं, बिल्कुल वाइट ही कपड़े पहने हुए हैं और वाइट ही उनकी दाढ़ी बाल भी हैं। तो इमामा शरीफ भी उन्होंने पहना हुआ है। तो वो ना किसी के जैसे कि अभी इस्तिखारा करना शुरू करने लगे हैं। तो मैं उनको कहती हूँ कि प्लीज़ मेरी इस्तिखारा कर दे, मैं बहुत परेशान हूँ। तो वो कहते हैं कि नहीं, कि अभी स्टार्ट नहीं हुआ। मैं कहती हूँ प्लीज़ आपकी बड़ी मेहरबानी होगी, मैं बहुत 3 साल से परेशान हूँ, मेरे औलाद नहीं है। तो वो कहते हैं कि अच्छा ठीक है। वो उनकी मिन्नतें करती हूँ, वो मान जाते हैं। वो मेरे से काफ़ी पैसे पे मेरा और मेरी अम्मी का नाम पूछते हैं। मेरे से ना ज़रा सा अम्मी का नाम बताने में गलती होती है, वो डांट के कहते हैं तुम्हारी अम्मी का नाम ये है। मैंने कहा जी जी। वो मेरा इस्तिखारा करते हैं, कहते हैं हाँ तुम बिल्कुल ठीक हो, तुम पे कोई असर वगैरह नहीं है। तो मैं कहती हूँ कि अच्छा, फिर मेरे माइंड में आ रहा है कि मैं अपने हस्बैंड का भी करवाऊँ, लेकिन वो जैसे ही पेज बदलते हैं वो गायब हो जाते हैं। अच्छा ठीक। और तीसरा ख्वाब आपका? अच्छा ठीक है मेरी बहन, आपसे हमने वादा किया, आप बताएंगे ख्वाब क्या कहते हैं। थोड़ा सा इंतजार कीजिए, मिलते हैं हम एक शॉर्ट ब्रेक। आप क्या कहते हैं, खूबसूरत ख्वाबों से सजा हुआ प्रोग्राम आपकी खिदमत में पेश किया जा रहा है। शामिल करते हैं, आप ही में से कॉलर्स मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरी बहन कौन, कहाँ से बात कर रही हैं? जी मैं हिरा बात कर रही हूँ भावलपुर से। जी जी मेरी बहन, अपना ख्वाब बयान कीजिएगा। जी मैंने मुफ्ती साहब से बात करनी थी। मैंने जी मुफ्ती इस्तिखारा साहब। किया था, रिश्ता आया हुआ था ना, तो उसका मैंने इस्तिखारा किया था। तो मैंने ख्वाब उसमें देखा कि उस लड़के के ना लंबे बाल देखे हैं मैंने। अच्छा ठीक है।
اور کیا دیکھا آپ نے؟ مطلب جیسے لڑکیوں جیسے صحیح لمبے بال ہوتے ہیں نا کمر تک، ویسے دیکھتے ہیں. اور کچھ دیکھا آپ نے؟ نہیں بس یہ دیکھا، بس اس کو دیکھا اور اس کے لمبے بال دیکھے. اچھا، بال آپ نے کلر میں دیکھے، بلیک دیکھے، براؤن دیکھے، کیسے دیکھے؟ مطلب ایسے براؤن سے کلر کے ہیں، اچھا ٹھیک ہے. لیکن کافی لمبے بال ہیں لڑکیوں کی طرح. اچھا ٹھیک ہے میری بہن، آپ کا بہت بہت شکریہ. ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. ہیلو. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بہن کون کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ مفتی صاحب سے خواب پوچھنا تھا اس کی تعبیر. جی جی آپ بولیے، وہ سب سن رہے ہیں. ہاں مسز جاوید بات کر رہی ہوں. مفتی صاحب سے ہے کہ 3-4 دن پہلے میری بچی نے خواب دیکھا تھا کہ جو ہے وہ بارش ہو رہی ہے بہت تیز نا، تو ساتھ ساتھ اولے بھی پڑ رہے ہیں. وہ یہی کہہ رہی کہ مما اتنے بڑے بڑے اولے پڑ رہے ہیں، میں نے تو پہلی دفعہ دیکھے بارش کے ساتھ اولے، تو خوش ہو رہے ہیں سب گھر میں. پھر اس کے ساتھ ساتھ کنٹینیو خواب میں تھا کہ جیسے وہ دوسرے گھر میں گئی یعنی کہ نانی کے گھر پہ، تو وہ اپنے نیچے سے اوپر آئی، تو بچوں کے ساتھ کھیلتے ہوئے اوپر آئیے اور کہی مما میرا دانت ہل رہا ہے نا، دیکھیے گا یہ کیا درد ہو رہا ہے میرا نا. تو وہ میں کہ اچھا میں چیک کرتی ہوں، میں اس کا چیک کرتی ہوں تو ایک دانت جو اوپر کے ہوتا ہے کونے والا وہ میرے ہاتھ میں آ جاتا ٹوٹ جاتا ہے، اور دوسرا جو اس کو ہاتھ لگاتی ہے دوسرا خود ہی ٹوٹ جاتا ہے، یعنی کہ 2 دانت ٹوٹ جاتے ہیں. یعنی کہ پہلے بارش دیکھی اور اولے دیکھنے خوش ہو رہے سب، اور پھر اس کے بعد یہ دانت کا ٹوٹنا. تو اس کی تعبیر بتا دیجیے. بالکل بتائیں گے انشاءاللہ، آپ پروگرام دیکھتے رہیے. سب کا خیرات تو میں کر چکی ہوں کیونکہ دانت کا ٹوٹنے کی وجہ سے، لیکن یہ مفتی صاحب سے سوال تھا. جی جی بالکل انشاءاللہ بتائیں گے، پروگرام دیکھتے رہیے. آپ کا بہت بہت شکریہ. نیکسٹ کالر کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی میرے بھائی کون کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں عمران بات کر رہا ہوں لاہور سے سر. جی عمران بھائی اپنا خواب بیان کیجیے گا. میں نے خواب کا پوچھا تو میں نے خواب میں دیکھا میں نے رمضان شریف کا روزہ رکھا ہوا ہے. رمضان شریف کا روزہ رکھا ہے. جی 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 اس کے بارے میں پوچھنا تھا. اچھا ٹھیک ہے. میں آپ نے رمضان کا خواب دیکھا، کیا کہتا ہے؟ پروگرام دیکھتے رہیے. چلتے ہیں مفتی صاحب کی طرف، پوچھتے ہیں خواب کیا کہتے ہیں. جی وہ صاحب دیکھیں جی، پہلا جو کراچی سے انہوں نے کہا میرے کزن نے خواب دیکھا اور آگے خواب بیان نہیں کیا، لائن ڈسکنیکٹ ہوئی، تو ہم ان سے کہیں گے دوبارہ ہمیں جوائن کرنے کی کوشش کریں. پنڈی سے بہن نے یہ پوچھا کہ یہ پھپھو کے گھر میں ہے اور یہ کہتی ہیں کہ مجھے سیڑھیوں سے اوپر جانا ہے. اوپر جاتی ہیں تو ایک لڑکی کھڑی بھی ہوتی ہے اور ساتھ میں ایک عورت ہوتی ہے. کوئی ان سے کہتا ہے کہ جی ان سے دعا کروائیں، لیکن یہ ڈر کر نیچے آ جاتی ہیں. اور پھر ایک عورت ان سے کہتی ہے کہ اوپر کیوں گئیں، اور اسی اثنا میں ان کی آنکھ کھل جاتی ہے. دیکھیں یہ جو خواب ہے نا، یہ منتشر خواب کہلاتا ہے کہ کبھی بندہ کیا سوچ رہا ہے، کبھی کیا سوچ رہا ہے. جب خیالات منتشر ہوتے ہیں تو خواب بھی منتشر ہوتے ہیں. انہیں خواب احلام کہا جاتا ہے اور اس کی تعبیر بالعموم نہیں ہوتی، نہ بیان کی جاتی ہے. اچھا لیکن ایک چیز ہے کہ جو مجھے ایک اشارہ تھوڑا سا نظر آ رہا ہے کہ ایک لڑکی اور عورت اوپر ہوتے ہیں اور ان سے کہا جاتا ہے کہ یہ دعا کروائیں ان سے کہ ان کی دعا قبول ہوتی ہے. اور یہ اس لڑکی کو دیکھتی ہیں کہ وہ معذور ہے اور ذہن میں کچھ آتا ہے تو یہ واپس آتی ہے. تو یہ بات یاد رکھیں کہ کسی کو بھی جو ہے نا وہ دیکھ کر، اس کی ظاہری حالت کو دیکھ کر کبھی یہ نہ سمجھے کہ یار یہ کیا ہوگا، کیونکہ حدیث پاک میں ہے کہ حدیث پاک کے الفاظ ہیں کہ کتنے رب اشعث اخبرہ، کہ کتنے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ بظاہر پراگندہ حال، بکھرے ہوئے بال، اور تم انہیں دیکھ کر تم کبھی سمجھ نہیں پاؤ گے، لیکن جب وہ اللہ کی بارگاہ میں اپنے ہاتھوں کو بلند کر لیں، کچھ مانگ لیں تو لَأَبَرَّهُ، اللہ تعالیٰ ان کی قسموں کو پورا فرماتا ہے، ان کے مانگنے کو پورا فرماتا ہے. یعنی لَإِنْ أَقْسَمَ لَأَبَرَّ، قسم کھا لیں تو ہو نہیں سکتا کہ وہ قسم پوری نہ ہو. اللہ تعالیٰ ان کی قسم کو پورا فرماتا ہے. تو کبھی بھی کسی کو دیکھ کر یہ نہ کہیں کہ یہ بندہ کیا دعا کرے گا اور اس کے ظاہری گیٹ اپ پر نہ جائیں، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ اللہ رب العالمین نے نا اپنے اولیاء کو مسلمانوں میں، اپنے بندوں میں مخفی رکھا. کیوں؟ اس لیے کہ بندہ ہر ایک کو اپنے سے اچھا جانے، نہ جانے کون اللہ کا ولی ہو اور ہمارے لیے ہاتھوں کو بلند کرے، ہمارا بیڑا پار ہو جائے. تو اسی لیے اس میں ایک اشارہ یہ نکلتا ہے کہ یہ نہ دیکھا کریں کہ اس کی ظاہری حالت کیا ہے، یہ کیا دعا کرے گا، یہ کیا دعا کرے گی، بلکہ آپ اس سے دعا کے لیے کہا کریں اور اس سے اچھا سلوک رکھیں تو اللہ رب العالمین انشاءاللہ راضی ہوگا. یاد رکھیں کہ الخلق عیال اللہ، کہ مخلوق جو ہے یہ اللہ کا کنبہ ہے، اللہ کا کنبہ ہے.
دیکھیں آشکار بھائی، میں آپ کے بچے کے سر پر ہاتھ پھیروں، اس سے محبت کا اظہار کروں، بچہ تو بچہ ہے لیکن خوش کون ہوگا؟ آپ ہوں گے نا کہ میرے بچے سے پیار کیا ہے، میرے بچے کو تحفہ دیا ہے۔ تو یہ میں سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، اللہ رب العالمین نے اپنی مخلوق کو اپنا کنبہ فرمایا، تو اس کی مخلوق سے جو محبت کا اظہار کرے گا، اس کی مخلوق سے جو تعاون کرے گا، تو راضی کون ہوگا؟ اللہ رب العالمین راضی ہوگا۔ سبحان اللہ۔ شامل کرتے ہیں کالرز منتظر ہیں جی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، صفیہ ہاشم جاری سے بات کر رہی ہوں میں۔ جی میری بیٹی نے خواب دیکھا ہے یعنی اپنے بھائی کے بارے میں کہ وہ یعنی جو بیٹا ہے وہ کراٹے کھیلتا ہے نا، ویسے پلیئر ہے وہ، تو اس نے خواب میں دیکھا ہے کہ بھائی اس کا کسی استاد کے ساتھ جو اس کے سر ہے ان کے ساتھ فائٹ کر رہا ہے۔ ان دونوں کی فائٹ ہوتی ہے تو استاد کی جو وہ مکہ ہوتا ہے اس کے سینے پہ لگ جاتا ہے، وہ بھائی اس کا وہیں انتقال کر جاتا ہے نا۔ تو وہ بہن بول رہی ہے کہ میں بری طرح رو رہی ہوں کہ میرا بھائی کا انتقال ہو گیا، بھائی کا انتقال ہو گیا۔ اس خواب کی مجھے تعبیر کیجیے۔ بالکل بتائیں گے انشاءاللہ صفیہ بہن، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ میرا خیال رابطہ نہیں ہو پا رہا ہے۔ ہلو جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ ہلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میری بہن کون اور کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی میں مسز ساجد بول رہی ہوں، اسلام آباد سے بول رہی ہوں۔ جی اپنا خواب سنائیے گا۔ جی میں نے خواب دیکھا ہے شب رات والے دن، میں نے رات کو میں نفل ادا کرتی رہی ہوں، عبادت کرتی رہی ہوں۔ صبح جب میں نے فجر کی نماز پڑھی ہے، نماز کے بعد میں نے قرآن خوانی وغیرہ کی ہے تو میں سو گئی تھوڑی دیر کے لیے، تو میں نے دیکھا ہے خواب میں کہ ایک جھاڑو ہے۔ کیا ہے؟ جھاڑو جھاڑو، ٹھیک ہے۔ جھاڑو ہے، تو میں اس کو پکڑ کے نا ایسے اس کا نا میں پھینکتی ہوں زمین پہ، کہتی ہوں کہ یہ میرا ذرا صاف آواز میں بات کریں۔ ایک منٹ، ایک جھاڑو آپ کے ہاتھ میں ہے اور آپ نے اس کو پھینکا ہے کہ یہ میری نہیں ہے؟ جی ہاں، یہ تو میرا نہیں ہے، یہ تو بکھرا ہوا ہے سارا۔ بکھرا ہوا ہے سارا، ٹھیک ہے بھائی، یہی خواب ہے آپ کا؟ ہاں جی، ایک اور بھی خواب میں نے اکثر میں دیکھا، میں نے کہا میں پوچھ لوں کہ میں اکثر میں خواب میں دیکھتی ہوں کہ میرے بیٹے ہیں ماشاءاللہ سے چار، ماشاءاللہ، تو کسی نہ کسی مشکل میں دیکھتی رہتی ہوں میں، کبھی دیکھتی ہوں وہ کسی دلدل میں، کسی پانی میں، اس طرح کبھی وہ گم ہو جاتے ہیں، کبھی وہ پانی سے باہر آ جاتے ہیں۔ بچوں کے جیسے آپ خواب پریشان خواب دیکھتی ہیں، ٹھیک ہے نا میری بہن؟ اسے کچھ گھر میں پریشانی ہے کیا؟ اچھا، کوئی حقیقت میں کوئی پریشانی تو نہیں ہے کسی حوالے سے؟ پریشانی تو ہے، میرے گھر میں تھوڑی سی پریشانی چل رہی ہے۔ چل اللہ تعالیٰ آپ کی پریشانیاں ختم فرمائے۔ آپ کا بہت شکریہ، اسلام آباد سے پروگرام میں شامل ہوئی۔ چلتے ہیں مفتی صاحب کی طرف، پوچھتے ہیں۔ اچھا مجھے بتائے گا، کالر ایک اور موجود ہیں، شامل ان کو بھی کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ جی السلام علیکم۔ ہیلو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میری بہن کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی میں سکر سے بات کر رہی ہوں، مسز فہیم۔ جی سکھر سے بات کر رہی ہیں میری بہن، اپنا خواب بیان کیجیے گا۔ جی نا مجھے جو نا خواب میں مردے بہت نظر آتے ہیں، بے حد نظر آتے ہیں۔ اچھا مردے؟ میری والدہ ہوئی، میرے والد ہوئے، میرے بھائی ہوا، میرے ابھی ساس کا بھی 2 مہینے پہلے انتقال ہوا ہے۔ اس قدر مجھے نظر آتے ہیں کہ میں ہر طریقے سے پریشان ہو جاتی ہوں کہ مجھے اس قدر کیوں نظر آتے ہیں۔ بیمار تو نہیں رہتی ہیں؟ اچھا آپ مفتی صاحب پوچھ رہے ہیں آپ بیمار تو نہیں رہتی ہیں کچھ؟ جی بیمار رہتی ہوں میں، جی میرے پیٹ میں بڑی تکلیف رہتی ہے، ابھی ریسنٹلی میں بھی 2 واشن بھی ہوئے ہیں، میں بہت بیمار رہتی ہوں۔ چلے اللہ تعالیٰ آپ کو صحت عطا فرمائے۔ ایک اور خواب آپ بیان کر دیجیے، بتائیے۔ خواب بھی سننے میرا۔ جی ہیلو جی ہم سن رہے ہیں، بولیے۔ جی میرا دوسرا خواب یہ ہے کہ ابھی میری ساس کا بھی ریسنٹلی انتقال ہوا ہے نا، تو مجھے ہم ٹرین میں ہیں، میری ساس میرے ساتھ ٹرین میں ہے، اور مجھے جو نا کہیں میرا اپنے ساس کے ساتھ ہوتی ہوں، میری ساس ایک طرف بیٹی بھی ہوتی ہے، مجھے میری ساس کہتی ہے آپ باہر چلے جاؤ ٹرین میں ہی کہیں، جیسے ادھر اس طرف یا سائڈ ادھر ہو جاؤ، تو میں سائڈ میں کہیں جا کے دیکھتی ہوں تو کوئی عجیب سا روم تھا، ایک کمرہ ہے، تو اس میں جو نا بہت زیادہ غلاظت پھیلی ہوئی ہے کمرے میں۔ اچھا کمرے میں غلاظت پھیلی ہوئی ہے، ٹھیک ہے میری بہن۔ غلاظت بہت زیادہ پھیلی ہوئی ہے، تو میں استغفار پڑھ رہی ہوں تیزی سے، میں نے کہا یہ اتنی گندی جگہ پہ میں کیسے آ گئی ہوں، تو مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا میں اتنی گندی جگہ پہ استغفار پڑھے جا رہی ہوں۔ استغفار پڑھ رہی ہیں، ٹھیک ہے میری بہن، سکھر سے آپ شامل ہوئی۔ ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی بھائی جی میں نے 2 خواب معلوم کرنے ہیں۔ جی بولیے۔ ایک تو والدہ نے دیکھا ہے کہ ان کے ایک رشتے دار ہیں، ان کے بڑا کمرے میں نا 4 پائیوں پہ بہت ساری گندم ڈلی ہوئی ہوتی ہے۔ 4 پائیوں گندم؟ جی گندم کے اندر نا چونٹیاں رشتے دار کے گھر پہ؟ آپ کے رشتے دار کا گھر ہے، اس میں بڑا کمرہ ہے، اس میں 4 پائیاں ہیں، 4 پائیوں پر گندم بہت ساری پڑی ہوئی ہے، ٹھیک ہے نا؟ اچھا گندم میں کیا ہے؟
चूंटियां चढ़ी हुई हैं, चूंटियां चढ़ी हुई हैं, चूंटियां नहीं होती है, जी, ये जी, वालदा साहिबा ने जी। देखी है कि उनके रिश्तेदारों का ये घर है, तो उनके ऊपर वो चूंटियां गंदों पे बहुत चढ़ी होती है। और एक मेरा ख्वाब है जी, मैंने देखा है कि मेरे को वालदा एक पराठा देती हैं, तो मैं 2 नवाले लेके फिर वालदा को वापस कर देती हूँ, मुझे और नहीं चाहिए। और रात का जैसे वक्त है, एक लॉन में कोई आदमी झाड़ू फेर रहा होता है, तो वहाँ पे जो 2 बॉलें नहीं होती, टेनिस बॉल जिससे क्रिकेट खेलते हैं जी, एक बॉल ना वो मैं उठा लेती हूँ, ये मेरी बहुत पुरानी बॉल है, वो मैं अपने पर्स में रख लेती हूँ, और एक बॉल को मैं उठा के कहती हूँ कि ये मेरी नहीं, मैं वहीं पे छोड़ देती हूँ। जी जी, अच्छा जी, टेनिस बॉल जो होती है एक पर्स में रख देती हैं आप, एक छोड़ देती हैं कि ये मेरी नहीं है। ठीक है मेरी बहन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और मेरे बहन भाई आप लोग थोड़ा सा इंतज़ार कीजिएगा, मुसा हमारे साथ मौजूद हैं, वक्फे के बाद बताएंगे आप क्या कहते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं मुफ्ती मोहम्मद रज़ा अमजदी साहब। चले मैं और आप सब मिलकर सुनते हैं ख्वाब क्या कहते हैं। अच्छा जी, फैसलाबाद से बहन ने ये पूछा कि इन्होंने ख्वाब देखा कि इनकी आंटी हैं, वो ख्वाब में इनके पास खड़ी हैं और ख्वाब ही में इन पर जो है वो जिन आ जाता है और ये उड़ रही होती हैं इंतहाई बुलंदी पर, और फिर कलमा शरीफ भी पढ़ रही होती हैं। तो वो आंटी नीचे से कहती हैं कि या अल्लाह या वारिसु पढ़ो, तो वो पढ़ती हैं। तो अब यहाँ पर देखें, बाज़ औक़ात आश्कार में ये भी होता है कि हम लोग जहाँ जिन्नात का मामला हो, कुछ हो, ज़रा सा भी हम डरना शुरू कर देते हैं। और जी जिन ये बाज़ औक़ात तन्हाई में बैठे हुए हैं तो खामखा वहम पैदा होता है कि पंखा हिल रहा है, तो ख़ुद बखुद वो हिलते हुए दिखाई भी देना शुरू हो जाता है। तो बाज़ औक़ात अगर ऐसा डर आपके दिल में कोई बैठा हुआ है और ये ख्वाब देखा है तो इसकी कोई ताबीर नहीं निकलती। मैं इसलिए अर्ज़ करता हूँ क्योंकि ज़ाहिर है कि ये लाखों लोग देख रहे होते हैं, तो कोई कुछ और ना समझे, तो इसीलिए हर ज़ाविये से हम अर्ज़ कर देते हैं। अब जो सुनने वाला है, पूछने वाला है, वो ख़ुद अपने आप को देख ले कि वो कहाँ पर खड़ा है और ताबीर क्या निकल रही है। अच्छा, दूसरा ये कि अगर इस तरह डर दिल में नहीं है और ये ख्वाब देखा, तो ये ख्वाब में फिर जिन ने इनको परेशान किया है, तो उसमें कोई ऐसी बात नहीं। और कलमा तय्यबा पढ़ रही है, या अल्लाह या वारिसु, या अल्लाह ए अल्लाह, या वारिस ए वारिस। यानी वारिस से मुराद यहाँ पर क्या है कि सबकी हिफाजत वही फरमाने वाला है, सबको सलामतियाँ वही अता फरमाने वाला है, और सबका वारिस वही है। यानी जिसका वारिस अल्लाह रब्बुल आलमीन हो, उसे कोई कुछ नहीं कर सकता। तो इसका मतलब ये निकल रहा है कि आप थोड़ा सा दीन की तरफ आएँ और थोड़ा सा अल्लाह ताला उसके रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इताअत और इत्तिबा की तरफ आएँ, तो इंशाअल्लाह आपकी ज़िंदगी बे इंतहा अच्छी हो जाएगी, बेहतर हो जाएगी। और या अल्लाह या वारिसु अगर ये चाहें तो अपनी ज़िंदगी में इसका विर्द भी कर लिया करें, तो इंशाअल्लाह इसका फ़ायदा आपकी ज़ात को पहुँचेगा। और नमाज पंजगाना की पाबंदी फरमाएं। इसके बाद कहती हैं कि ख्वाब में हस्बैंड को, हालांकि वो बिल्कुल सही हैं, उनको बीमार देखा हॉस्पिटल में, और फिर आगे एक रूम में एक बुज़ुर्ग हैं और ये कहती हैं कि जी मुझे इस्तिखारा करवा दें, कर दे मेरी औलाद का मामला। तो वो इनका इस्तिखारा करते हैं, तो ये वो कहते हैं कि आप बिल्कुल सही हो। अब ये चाहती हैं कि मैं हस्बैंड का भी इस्तिखारा करवाऊं, लेकिन वो बुज़ुर्ग गायब हो जाते हैं। ये ख्वाब ये इशारा कर रहा है कि थोड़ा सा अभी देखें, हमारी दुआ तो ये है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको साहिब औलाद फरमाए, औलाद की जो तमन्ना है जल्द आपकी ये मुराद पूरी हो। लेकिन इस ख्वाब में ये इशारा है कि थोड़ा अभी देर है, लेकिन इंशाअल्लाह मामला आपका हो जाएगा, अल्लाह ताला करम फरमाएगा। कहते हैं ना कि देर है अंधेर नहीं, और देर भी जब होती है तो उसमें भी अल्लाह ताला की हज़ार लाखों हिकमतें होती हैं जो हम नहीं जानते। तो बहरहाल नमाज की पाबंदी के साथ आप सुबह और शाम, यानी फ़जर के बाद और असर के बाद, रब्बी हबली मिन लदुनका ज़ुर्रियतन तय्यिबा इन्नका समीउद दुआ, ये पारा 3 सूरह आले इमरान की ये आयत नंबर 38 से 38 है। रब्बी हबली से लेकर इन्नका समीउद दुआ तक ये सुबह शाम आप 11-11 बार पढ़ लें, अव्वल आखिर 3 बार दुरूद शरीफ के साथ। और ये दुआ जो है ना, ज़करिया अलैहिस्सलाम की दुआ है जो उन्होंने मांगी थी। आपकी ज़ौजा मोहतरमा बांझ थी, आप बूढ़े थे, उस वक्त एजिड थे। जब आपने ये दुआ मांगी तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने याहया अलैहिस्सलाम की सूरत में आपको औलाद सालेह अता फरमाई। तो इंशाअल्लाह उनकी निस्बत से, उनके वसीले से दुआ भी मांगे, अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको साहिब औलाद फरमाए। फिर फिर इसमें जो हस्बैंड को बीमार देखा, हॉस्पिटल में देखा, इसकी कोई वो नहीं है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपने अगर सदका वगैरह देना है तो दे दें, लेकिन कोई परेशानी की ज़रूरत नहीं, क्योंकि सदका वैसे भी देना चाहिए। जो परेशानियाँ होती हैं वो भी हटती हैं, और जो आने वाली होती है, जो हमें नहीं पता होता, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह रब्बुल आलमीन उससे महफूज फरमाता है। अच्छा जी, फिर इसके बाद बहन ने बावलपुर से पूछा कि रिश्ते
کے لیے استخارہ کیا اور خواب میں لڑکے کے لمبے بال دیکھے. میں اس پر زیادہ گفتگو نہیں کروں گا چونکہ آپ کی نظر لمبے بالوں پر گئی اور وہ تیز کلر ہے نا, یعنی لائٹ کلر نہیں ہے, تو یہ خواب یہ بتا رہا ہے کہ وہ رشتہ آپ کے لیے بہتر ثابت نہیں ہوگا. اس کے بعد مسز جاوید نے پوچھا کہ ان کی بچی نے یہ خواب دیکھا کہ بارش ہو رہی ہے, اولے جو ہے نا وہ آ رہے ہیں اور بچی نانی کے گھر نیچے جاتی ہے. اچھا, بارش اور اولے جو ہو رہے ہیں ان کا سب کا دل خوش ہو رہا ہے. پھر وہ دانت ہل رہا ہے بچی کا اور وہ دانت ٹوٹ کر ان کی ہتھیلی پر آتا ہے. اس میں کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے کہ کوئی خدا نہ خواستہ, کیونکہ دانت کا ٹوٹنا تکلیف کے ساتھ, خون نکلنے کے ساتھ اور زمین پر گرے, اس کی تعبیر اور ہے, اور بغیر تکلیف کے اس طرح دانت ہتھیلی میں آ جائے اس کی تعبیر بری نہیں ہوتی بلکہ اچھی ہوتی ہے. تو انشاءاللہ آپ کے لیے دین اور دنیا کی خوشیاں ہیں, اللہ رب العالمین آپ کو عطا فرمائے گا. عمران صاحب نے لاہور سے پوچھا کہ خواب میں رمضان کا روزہ رکھا ہے. رمضان کا اگر آپ کے ذہن میں ہے اور آپ نے رمضان کا مہینہ دیکھا تو بہت اچھی بات ہے, اللہ رب العالمین ہمیں عطا فرمائے گا انشاءاللہ. یہ آپ کے خیالات ہیں اور اچھے خیالات ہیں تو اچھے خواب ہیں, اللہ رب العالمین اس کا تسلسل انہیں عطا فرمائے. صفیہ صاحبہ نے یہ پوچھا کہ ان کی بیٹی نے اپنے بھائی کے بارے میں یہ خواب دیکھا جو بھائی کراٹے سیکھ رہے ہیں یا کر رہے ہیں, تو اپنے استاد کے ساتھ فائٹ کر رہا ہے اور انتقال ہو جاتا ہے. دیکھیں اس میں خدا نہ خواستہ یہ نہیں کہ ان کا انتقال ہو جائے گا یا فائٹ کریں گے, یہ خواب میں اشارے ہوتے ہیں. بعض اوقات شاگرد اتنا آگے بڑھ جاتا ہے کہ استاد کی برابری کرنے کے لیے سوچتا ہے. تو ایک تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ کبھی برابری کرنے کے لیے نہیں سوچنا, چاہے استاد آپ کا تعلیمی ہو, چاہے کوئی بھی ہنر آپ کو سکھائے, آگے بڑھنے کے لیے سوچنا, ورنہ آپ نقصان اٹھائیں گے. آپ ان کے ماتحت رہ کر کام کریں گے تو انشاءاللہ آپ کے لیے زیادہ بہتر ہوگا. ایک مشہور واقعہ ہے نا کہ جو ہے نا استاد نے, بلکہ میں اس سے موقوف کرتا ہوں پھر کبھی سناؤں گا کیونکہ خواب اس میں کافی باقی ہیں ابھی. تو مسز ساجد نے یہ پوچھا کہ جھاڑو ہاتھ میں ہے, انہوں نے پھینکا کہ یہ میرا نہیں ہے اور اپنے بیٹوں کو ہمیشہ مشکل میں دیکھتی ہیں. کچھ پریشانیاں خدا نہ خواستہ یعنی ہیں یا آنے والی ہیں, اللہ کی راہ میں صدقہ دیں, نماز پنجگانہ ادا کریں اور یا حفیظ یا اللہ کثرت سے پڑھیں. اور تھوڑا سا پریشانیوں میں آپ کی غلطیاں شامل ہیں, اسے ذرا دیکھیں, احتیاط کریں. اچھا, مسز فہیم نے سکھر سے پوچھا کہ خواب میں مردے نظر آتے ہیں, روم میں غلاظت پھیلی ہوئی ہے, آپ انتہائی منتشر خیالات والی ہیں, یعنی انتشار ہے خیالات میں. دوسرا یہ کہ آپ کچھ بیمار ہیں, جب بندہ بیمار ہوتا ہے تو ایسے خواب نظر آتے ہیں, اس کی تعبیر نہیں. اللہ تعالیٰ سے اچھائی کی دعا کریں, انشاءاللہ بہتر ہوگا. اور کہتی ہیں کہ ساس مرحومہ کو ٹرین میں ساتھ دیکھا تو کوئی ایسی بات نہیں, ان کو ایصال ثواب آپ کریں. بہن نے کہا کہ والدہ نے دیکھا کہ رشتہ دار کے گھر میں ہے, بڑا کمرہ ہے, چارپائی پر گندم ہے, گندم میں چونٹیاں ہیں, رزق میں کوئی رکاوٹ آ سکتی ہے, اللہ رب العالمین دور فرمائے. اور سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم یہ صبح فجر کے بعد آپ 100 بار پڑھ لیں, اول آخر 3 بار درود شریف, انشاءاللہ اللہ رب العالمین رزق میں وسعت عطا فرمائے گا. والدہ جو ہے وہ پراٹھا بناتی ہیں, ان کو دیتی ہیں, واپس کر دیتی ہیں. اور پھر جو گیند کا خواب انہوں نے دیکھا, اللہ رب العالمین ان کی حفاظت فرمائے. یہ بعض اوقات اب تھوڑی ضدی ہیں اور ضد میں آ کر کوئی ایسے فیصلے کر بیٹھتی ہیں جو ان کے لیے نقصان دہ ہوتے ہیں. تو فیصلہ کرنے سے پہلے کہتے ہیں غصے کے عالم میں اور خوشی کے عالم میں کبھی فیصلہ نہ کریں, جب دماغ معتدل ہو تب فیصلہ کریں تو اچھا نتیجہ برآمد ہوتا ہے. بہت شکریہ صلی اللہ تعالیٰ کو جزائے خیر عطا فرمائے. ناظرین کرام, ہم نے بہت مختصر دورانیے کے پیریڈ میں بہت سارے خواب آپ کے سنے, تعبیر بتائی. مفتی محمد فیض احمد صاحب نے. زندگی بخیر, تو انشاءاللہ اگلے ہفتے آپ کا میزبان آشکار دعوت پھر حاضر ہوگا. ہم سب کو دعا میں رکھیے گا. اللہ حافظ, والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.